Ingon sila, langga o palangga kay di daw na pariha. Kay ang langga, tawagan na daw niya ang palangga, nako kay ikaw. Gikilig ka. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here. Today is December 11, and today marks two significant milestones in our relationship. Atong panag-uyab nga 11 years na kag gidugayon. Ug ang ato ang pagsulod karon sa kaminyoon. I am here today, not just with you, but for you, as your partner, your best friend, and your greatest support. I promise to always love you with my whole heart, to honor and cherish you through every trials and every joy. We will Ang kaminyoon dili human institution, kung dili it is a divine institution. Sagrado kini ang kaminyoon. It is plano sa Dios na ang manag-asawa maghigog maay hangtod sa ilang kamatayon. Jim Carlos, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagpugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pagigugmaw pagalagad sa imong asawa? Oo, Padre. Christian Mel, kini si Jim Carlos niya karon dinhi. Waton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Dawaton kaayo, Padre. A little throwback sa atong humble beginnings. Taas na jud kaayo ang 11 years. Sa una, kada after sa atong klase, atong date-date kay kanang sa cathedral nga siomay, kwek-kwek og tempura nga basin 10 pesos ra ato ang gipalit. Pero kadaghan ta mo balik og takos sa pakapin nga gusto. We live within our means. Kay lagi gamay ra atong baon og government scholar ko. Ug scholar pud ko ni tatay og ni mama, og ikaw pud scholar ni mama og ni papa. Og after ihatod ko nimo, kabangkalan pa ko ato sakay tag 3A. Nya dayon tricycle. Pero adto ra jud ti kapahulungon sa tube ice dapit. Kay aron di ta makita ni Ma'am Lydia or bisan kinsa nila, kay basin niya gisumbong ko ni mama aw patay ko. Fast forward, naabot ra jud ang panahon nga anak ko guts nga ipaila-ila ka sa kong family. First exposure nimo was my 18th birthday celebration. Ingon sila, "Guwapo daw kayo ka. Taas og ilong." Ingon pud ko, sa mandi ay. I vow to grow with you, to laugh with you, to listen with patience, and to build a life filled with love, trust, and adventure. Today, I give you my heart, my loyalty, and my unwavering commitment, knowing that together, we can create a future more beautiful than I ever imagined. You've been with me through my highs and lows. I will be here for you forever. I love you always, Lang. I'm so excited to spend the lifetime and beyond with you, Langga. Layo pa ta, pero layo na ta. Again, happy 11th anniversary and happy first day as a married couple. I love you so much.